Yaku kaykayanki wawqipanikuna maysaychu kaykaqkunapis amigukunapis pimaypis imanuqlata kaykayanki. Noqapis kaychaw kayka motivo kaykan Tayta Diosninsipa ali wilakuyninta wilapamunapaq. Y capaz kamarikushkaykanki imanara kaptinqa capaz hampapis kaykanna Bibliaykichaw karpis celularnikichaw karpis. Y kanan parlaparkamunapaq kaykan huk tema Jesucristupa ali wilakuyninta hukta wilapanansipaq kashqan. Isayqa kaykan Bibliansichaw qillqaraykan Isaías capítulo hukpita versículukuna kaykan kimsapita soqtayaq. Y qalaykamushaq y kaynawmi nin Señorninsipa ali wilakuynin. Yuntapis amunta riqinmi. Ashnupis maychaw amun qarashqanta musyaranmi. Achalaw kuyaylapaq kaykan kay palabra nin yuntapis amunta riqinmi. Ashnupis amun qarashqanta musyaranmi. Seno kaptinqampis tantiakunki ima uywapis qarashqan kaqta atiendeqninta qiwata karpis kachita karpis qaraqninta riqir qatiran. Rikaraykan maychaw say amun kashqantapis rikaqla quyarkun sakarpun wararkamunpis. Sayno uywakunapis kay kaptin Señorninchik nin mastapis nikan sayno uywakuna kay kaptinpis pero kuyashqa Israel runakunam isanqa ashmaqnintapis tantiayansu. Mana riqiqno kaykayan. Y Tayta Diosninsi runata kamashqanpita pasa watakuna pasash waranqanpa watakuna pasash pero sayno kaptinpis siempre runaqa qishpipaqno chukarunoqpis kaykayashqa pero Tayta Diosninsi akrashqan marca karqan Israel runakuna paykunata akrarqan payta qatirayananpaq sirviyananpaq adorayananpaq y paypita huknipis yachacinakuyananpaq sayno kaykaptinpis nin wilakuyninchaw manashi ashmaqnintapis pitaq ashmarqan Señorninsi Tayta Diosninsi ashmarqan sayno kaykaptinpis manashi tantiakuyarqansu. Y nirkur chuskuqa versículochaw nikan wawalaw husasapa runakuna imanuraq kayanki qamkunaqa husalikularmi kawaykayanki lakipaypaq kaykan. Y sayno kaykan kanan tiempos maysaychawpis imanawmi Israel runakuna kayarqan mana tantiakuq mana wiyakuq mana kasukuqkuna saynolla kananpis kaykayan wawqipanikuna. Saypita Señorninsi nin wawalaw husasapa runakuna imanuraq kayanki. Imanir runakuna puriykan husalikular kawaykayan munashqanno purikuykayan. Y nin mastapis husalikuylatami taytaykikunapis yachaykasi aw say razonpa maysaychawpis rikansi manami pi maman pi taytanpis wamrankunata yachasinsu surinkunata tantiasinsu Tayta Diosta sirviyananpaq payta qatirayananpaq manami kansu. Saypa trukanqa kikinkuna imanawmi lutan ruraykunachaw churakashkaykayan saynolla paykunapis kawakuykayan. Y surinkunapis qatirpaykayan y kawaykayan taytankuna mamankuna kawayashqannolla. Nin Israel runakunapa Santo Diosnintami rabianasiyashkanki. Sayno kaptin noqanchikpis rabianasinsi. Markamayinsikuna, vecinunsikuna, ayllunsikuna rabianasin Tayta Diosninsita. Y pizkaqa versículochaw nikan imanirtaq achakita ashiykayanki. Imanirtaq achakita ashipaykansi lutan ruraykuna mansi churakashkaptin. Tayta Diosninsi munashqanno mana kawashpansi. Imastapis nin imanirtaq kanan llaqpis mana wiyakuq kaykayanki imanirtaq. Tayta Diosninsi kamamashqansi hunaq cada ununsita kamaripamashqansi rinrita wiyakunansipaq. Kamaripamashqansi makita runansipaq. Chakita purinansipaq. Qallunsitapis shiminsitapis kamaripamashqansi paypi tantiakunansipaq inawinsitapis.
yachasimashqansita tantiakunansipaq, rikanansipaq. Pero palabrancho nikan imanirtaq kananyaqpis mana wiyakuq kaykayanki. Nin sayhina castigapte umaykikuna rachishkaptin juicioykikunapas perdishkaykan. Saw runakuna kaykayan juicionkuna perdishno, saypita mana tantiansu. Y versículo soqpacho nikan chaki puntaykipita umajirkaykiyaq manami sano kansu. Entero cuerpuykipis gerilami kaykan. Goyuylami y pogruykar hakashlami kaykan. Sagashakunata reginsi wawqipanikuna maysaychopis. Imanograq qam kankiman cuerpuyki gerila kaptin. Goyuyla y pogrupakur hakashqala kawar imanograq kankiman. Manachu hampita nistanki mana munanki pilapas hampikushnaykipaq. Hukla maymanpas aywansi. Hukla, gashiarga, hukla aywansi hospitalman, hukla aywansi hampikuqkunaman, hampita ashirpas kaylapa waklapa korrikchansi, shumaq ali kawayta munansi, cuerpun sano kananta munansi. Pero nin, manami pipis hampishunkipaqsu, ni puchapashunaykipaqsu manami kansu. Nanay niki, pasananpaq aceitiltapis, manam winapashunaykipaq pilapis kansu. Lakipaypaq sawra runa kawan. Sayta tinkuykasin runa husalikuyllachu kawashqanwan. Pero sayno kaptinpis kaykan huk yasikuy wawqipanikuna. Tayta Dios ninsipa palabrancho tantiasimansiaw sayno runa mayinsikuna, pi vecinunsikuna, autoridad ninsikuna, pi maypis kawakuykayan, pero sayno kaptinpis mana kansu. Romanos capítulo 10, versículo chunka chuskupita katinaylamang nikan imano para salvanampaq mana kuyanga Jesucristo salvamaqninsi kashqanta manaraq kriyerqa imano para pilapas mana kansu Tayta Dios nispa wilakuyninta wilakur aywananpaq mana kansu kaykan aska wawqipanikuna maysaychopis, imayka idiomachopis, kaykayan. Pero walkaqla kaykan wilakuqkuna, ima aliraq kanman pilapis noqapis wilakuyta muna, Tayta Dios ninsi palabrantu yachasiyta muna nir hukla kamarikuptin. Sawra pilapis mana parlapaptin imanawpataq runa mayinsikuna mayanga salvakunanpaq kashqanta, imanawpataq pasaypa ansa runa warmi hitaraykaqnoqpis imanawpataq aliyananpaq tarenqa hampita say hampi kaykan Señor ni salvananpaq kashqan y salvación pita apanqa noqansi saypita tapukuy kaykan kaychaw nikan imanawparaq kriyanqa wilakuyninta manara wiyarqa imanawparaq imano para kriyanqa porque wilakuynin ta wiyarraqmi shumaq pilaps yachasiptin shumaq pilaps tantiasiptin saychoran tantiakuyanqa husalikuychu kawaykayashqanta husalikuyllachaw purikuykayashqanta sinoqa manami imanawpapas tantiayanqasu imanawpapas manami kriyanqasu imanaw para wiyayanqa pipis mana wilapaq kaptin pilaps mana wilapaptin imano para sauraqamta inogata Tayta Dios ninsi churamashqansi wawqipanikuna Señor ninsipa wilakuyninta wilapanansipaq tantiasinansipaq Jesucristo pachakinman apanansipaq imaspis kaykan nikan imano para wilapanga wilakunanpaq pipis mana kachaptinqa sauraq pilaps shakiasinman wawqipaninsikunata maypapis aywar Señor nispa wilakuyninwan shakiasinanpaq. Pero a veces kaykan wawqipanikuna iglesiallachaw taakuyta munan, iglesiallachaw kawakuyta munan, sayllachaw wayinpita iglesiapita waylaman. Pero manami kansu shumaqllaqa Señor nispa wilakuyninta apananpaqa. Saypita tapukuykan nikan imano para wiyayanqa
pipis mana wilapaptenga, imano para. Y imano para wilapanga, wilakunampaq pipis mana kachaptenga. Saura kanman, o mayor wawikuna, iglesia kunachopis, hukla, wawipanikunata say trabajo tagoykunampaq, say aruy tagoykunampaq. Porque Tayta Dios palabran chopis, kayno migelgaraykan, nikan, ali wilakuyta apamoqkunaq seqaypa kushikuypaqmi kaykayan. Saura mana kaqlapasukaykan, sinoqa Tayta Dios ninsipa ali wilakuynincho nikan seqaypa kushikuypaq. Premio kaykan. Gracias, Señor nincita. Saura wilakunampaq, pipis wilakuyanampaq, mana milapan runakuna tasu Jesucristo ali wilakuyninta kamaripashqa. Pero pay nikan Isaías qillqashqancho nikan Tayta Dios wilakuyashqata piraq chaskikush. Wakin a veces mana niran wilakuyninta wilakuyta mana chaskikuyaptin, mana kasukuyaptin. Pips mana kasupansu wilakuqkunata, awsay razonmi kaykan. Pero imano kaptinpis chaskikunan mana chaskikunan kaptinpis wilapanan si kaykan wawqipanikuna. Qampis y noqapis. Munaqta mana munaqtapis. Imanashunta porque Tayta Dios ninsi cada uno sita nimashqansi. Imano kaptinpis Jesucristo ali wilakuyninta wiyarraqshi payman pipsiarakun. Pipsiarakonre imanir imano para Jesucristo pa wilakuyninta pilaps wilapaptin. Sauraqa Señor ninsi Jesucristo imata yachasinampaqta discipulunkunata Jesús nergan. Saynikan tarinsi kay palabrancho discipulunkunaman witikush Señor Jesucristo nergan. Kay pasachopis y hana pasachopis lapampaq munayuq kanapaqmi Tayta Dios churamashqa. Tantiasimansi Señor ninsi Jesucristo tashi taytan kachamorgan nirkus churashqa lapampaq munayuq kanampaq. Sauraq pay munayuq karqa discipulunkunata nergan maysay markakunapapis aywar runakunata yachasiyanampaq. Imapaq paykunapis discipulunkuna kanampaq. Saura maysaychu churashkaykan runa mayinsikuna, wawqipaninsikuna, Señor ninsi Jesucristo nishqanta rurayanampaq. Maysaypapis aywar yachasiyanampaq. Y paykunapis chaskikur discipulun kayanampaq. Imanoqtaqa qalaykunqa paykunata bautizayanki. Tayta Dios pa jutincho, surin pa jutincho y Espíritu Santo pa jutincho. Say kaykan Señor ninsi, say mandato takachapashqan. Nirkur ushan nir saynopis yachasiyanki lapan nishqakunata. Kasukuyananpaq. Imapaq yachasenqa kasukuyananpaq. Noqaqa qamkunawanmi imaypis kay kashaq kay pasa ushakashqanyaq. Saura sayno kaptin mana kikillansi sukaykansi, mana hapallansi supuriykansi. Pay kaykan noqansiwan. Tayta Dios palabran piskaykan, Espíritu Santo piskaykan, noqansi mana hapallansi puriykansi. Saypita Apóstol Pablo pues ya acergan. 1 de Corintios capítulo 15 versículo 3 pita 4 yaq. O sea, 15 pita chusku yaq nikan. Yachakushlatami mas punta tapis qamkunata yachaserqa. Imatashi Apóstol Pablo yachaserqan yachakushqanta. Imatata yachakorqan Tayta Dios ninsipa palabranta. Sayta yachakurkurmi paypis yachaserqan. Say yachasishqanolami kanampis nikan. Ningaw yachakushqallatam yachasika. Tayta Dios pa palabran nishqan nolami husankunapita perdonamanan-sipa Jesucristo wanorgan sayta yachasergan. Señor Jesucristo perdonamanan-sipaq noqansi rayku wanushqanta saytami yachakorgan y saytami paypis yachasergan. May saychopis. Nirkurpis nin chuskuka versículo cho saynopis nishqan nolami Jesucristo wanur pamparashqanpita kimsa hunaqta kawarimorgan.
ayka hunaqta mikawrimorgan kimsa hunaqta sauraq tantiakunsi llapansipis musyansi Señor ninsi Jesucristo kawaykashqanta pay kawaykanmi gracias Tayta Dios ninsita wawqi panikuna shumaq tantiarkuyay pimaypis o pimaytapis apóstol Pablo wilakorganmi wilaparganmi aywarganmi imano nakarpis pay purerganmi pero kushishqalami Señor hutinta wilapargan wilakuykargan maysaychopis sauraqa noqanchipis mana kusayno purishwan mana kusayno Señor nispa ali wilakuyninta wilapashwan huktapis kaykan waykicho kaykan vecinuyki ayluykikuna kaykan mas autoridadniki hinan markallaykichopis takshala kaptinpis hatun marka kaptinpis maysaychopis wilakunansi kaykan wawi panikuna saypaq kaykan Señor ninsi kamaripamashqansi palabrancho nikan Romanos capítulo 1 versículo 16 saycho nikan noqa manami penqakusu Tayta Dios pali wilakuyninta wilakur wakin penqakun wakin mansakun mansapa mas yachaqla kaptin mas hatunla kaptin wakin kapas mas werala kaptin wakin kapoqyoq kaptin mansapan pero imanerqantaq Señor ninsi y apóstol Pablo simanerqantaq noqa manami penqakusu Tayta Dios ninsipa wilakuyninta wilakur say wilakuyqa Tayta Diospa poderninmi kaykan llapan chaskikuqkunata salvananpaq sauraq Tayta Dios palabran kaykan poder potencia ninan kaykan puntataqa maymanta wilakurqalaykurqan apóstol Pablo nin puntataqa Israel runakunatami maysan musyaserqan y saypitami mana Israel runakunatapis musyaykasin saura pi maypa kaykan Tayta Dios nispa wilakuynin Señor ninsi kamaripamashqansi wilakuynin apóstol Pablo yachasimashqansi y yasimashqansi wilakuynin kaykan Israel runakunapaq puntata nirkus saypita mana Israel runakunapaqpis y noqansi kaykan mana Israel runakuna kaykansi y ali wilakuyninchawmi tantiasimansi husalikushqansita perdonamashqansita saycho tarinsi pi maypis husayuq runa warmi kashqansitami wawi panikuna Hechos capítulo 1 versículo 8 saychopis nikan sayno kaptinpis Santo Espíritu qamkunaman shamuptinmi poderninta chaskiyanki chaskiskirnami wilakuyneta wilakuyanki Jerusalencho entero Judeacho Samariacho y maysay markakunachopis aymataq kaykan kamaripamashqansi Señor ninsi Tayta Dios ninsi kamaripamashqansi Espíritu Santuta pay kachamushqa qamman noqaman mayna chaskikushkaykansi y chaskikurkurqa imatataq ruranan karqan wilakuyninta wilakuyananpaq qam y noqa chaskikushkaykarqa wawi panikuna noqanchipis wilakushunari Espíritu Santo yanapamanansipaq kaykan maycho naqa mayna nishqa waykipitaqalaykur saynolami apostolkunatapis yaserqan Tayta Dios ninsi nerqan entero marca payuyanki wilakuraycar Judeapita qallaykur Samaria paywanki y maysay markakunapapis saymi qamkunata yapaypis ne wawi panikuna yasirko ama mansariyaysu tiempoykita rakirkurqa qampis qallaykuy ali wilakuyninta wilakuyta imapaq runamayinsikuna Tayta Dios ninsita reqinanpaq paykunapis noqansino salvakunanpaq y nirkur resultado kaptin paykunapis noqansiwan igual Tayta Dios ninsita alabayananpaq payta sirviyananpaq paykunapis wakin kaqtana wilakuyananpaq saynomi kaykan Señor ninsi aruyninta kachapamashqansi y maspis saypaqpis kaykan huk último kaykan Tayta Dios munashqanno kawanansipaqqa qampis noqapis Tayta Dios ninsi munashqanno kawanansi kaykan wawi panikuna imanopis kawashqansita rikakamashpansiran pimaypis chaskikuyanqa sinoqa melanaypaqpis kaykansi char vecinukunapaq imanoraq kawaykansi marka mayinchikunawan imanoraq kaykansi waylansichawpis
hukrikamasha wawi panikuna. Pero Señor ninsi Jesucristo nergan kaykan pasaje bíblico San Mateo 5:16 ichonin sayno lagamkunapis runakuna rikakuyashunaykipaq sakaycho asikyaqno alikunata rurayay. Imanoq shikawashun imaman tinkusin vidan sikunata alikawaynin sikunata imano kayka shansita tinkuykasin sakaycho asikyaqno askino kanansipaqmi Tayta Diosninchik churamashqansi cada ununsita sayqa kaykan ali kaqkunata ruray ali kaqkunata parlay ali kaqkunata say ali kaq kaykan Señor ninsipa nanin palabrancho yachachimashqansi sayta cumplimi kaykan y sayno kawashqansita rikakurmi hanapasachu kaykaq Taytaykita alabayanga ningaw saura paykunapas naqa nishqanopis paykunapas noqansiwan igual alabayanga noqansiwan igual puritapas qallaykuyanga kushishqa hawkala kawayanga qam imanomi kaykanki noqapas imanomi kayka saynola kawayanga sayno kaptinqa wawi panikuna saylam yasiwinaykuna kaykan y sayno kawanaykipaq kaqta shumaq tantiakurir wawi pani lapaykitami Jesucristo hutinchone pimaypis rikakamanansipaq wanuy kawaypis Tayta Diosninsi munashqanno kawashun maysaychu kaqkunapis Tayta Diosninsi yanapaykulashunki ima ruraynikichawpis wawi panikuna sayno kasun aywala